केउठी संबलक जो संबलक दिने थिला प्राचीन ओडिशार समृद्ध राज्य इरावती जार आधुनिक ना इव्र नदी कूल केउठी प्राक ब्राह्मी लिपि खोदित से ऐतिहासिक गुंफा जो गुंफा कथा लिखि जाइछन्ति प्राचीन ग्रीक पर्यटक क्लाउडिस टलेमी केउठी से ऐतिहासिक रहस्यमय पहाड़ 150 फुट उच्च जो पहाड़ उपरे रही बौद्ध ब्रज जानर साधना पीठ गला अध्याय आम आपण को नहीं जाइथिलु उल्लापगढ़ माहेश्वरी पहाड़ उपरे थिबा जो प्राचीन ऐतिहासिक गढ़ स्वाधीनता संग्रामी वीर सुरेंद्र साई लड़ईर कहानी कहूछि महाभारत कालर अर्जुन नागकन्या प्रणय कहानी। एथर भी आम से झारसुगुड़ार एमती एक जगह उद्देश्य बाहरी जोठी रही अनेक विश्वास अविश्वास अंधविश्वास कथा कहानी किंवदंती। सकाल सकाल झारसुगुड़ा सर्किट हाउस रु बाहरी प्रथमे जाइथिलु बेलपहाड़ रु लखनपुर होई तिलिया छकरे पहुंचीथिला आम टीम। तिलिया पाखरु डाहाण पटे भांगी 7 किलोमीटर जिबा परे बरंगमाल गाँ ए जगह झारसुगुड़ा ठारू 50 किलोमीटर दूर रे रहिछि। आम गंतव्य स्थल से पहाड़ जहा दिने बौद्ध धर्मर ब्रज जान सन्यासी तपोवन थिला। एमती एक जंगल परिवेश भितर आम झारसुगुड़ार बेलपहाड़ ये आसी पहुँची जाइछु से पहाड़र पाददेशे जहाँ को कहते गुजा पहाड़। ये गुजा पहाड़ को लेकिन अर्थात अनेक कहानी रही है, अनेक किंवदंती रही है, अनेक लोक कथा रही है, मिथ माया हिस्ट्री मिस्ट्री रही। ये हूँ से पहाच कि बाट पहाच अच्छी जंगलिया जंगल पथरिया रास्ता 16 गुंफा रही। कौन रही पहाड़ उपरक जावा और देखा चलती पहाड़ उपर गुजा पहाड़ बहु प्राचीन इतिहास विजड़ित ऐसे गुजा पहाड़ प्राय 9 वर्ग किलोमीटर और 600 फुट उच्चता विशिष्ट यह पहाड़ अनेक इतिहास मुक साक्षी हो ठिया होइछि। स्वाधीन भारत वर्षर प्रथम सर्वबृहत्तम विस्थापन देखिछि। विश्व प्रसिद्ध हीराकुद बंध पाई वास्तुहरा लोकंक लुह लहू देखिछि। शह शह गाँ गंडा जलबंदी हेबार करुण दृश्य को अंगे निभेछि गौतम बुद्धंक समयर ए प्राचीन पहाड़। आज आम पहाड़ ऊपर को जावा और पहाड़ उपर थिबा एमिति किछि तथ्य नै कथा हेबा जहा हजार हजार वर्ष धरी लोक मुखरे प्रचलित होई आसिछि। इतिहास कहूछि किंवदंती मध्य कहूछि ए पहाड़ रे संबलक राज्यर राजा इंद्रभूतिंक स्मृति रहिछि। तथागत बुद्धंक समयरु आख्यायिका रहिछि। ऐतिहासिक तथ्य या कहूछि कि सेतेबेले यह प्राचीन कौशल जहाँ दुर्गम बण पर्वत परिपूर्ण थिला किंतु महानदी एवं इरावतीर अववाहिका थिला शस्य श्यामला और ए दुई नदीर संगम स्थल थिला कौशल राज्यर राजधानी जार ना वेरावार। एक कथा प्रथम कुलतुंग चोलंक शिलालिपि लिखा जाइछि। कलिंग सम्राट खारवेल हाथी गुंफारे खोदित शिलालिपि वर्णित वेजिर घर बा ब्रज घर प्रकृति में महानदी और इरावती संगम स्थल प्राचीन कौशलर राजधानी बघरा ही थिला।
ପରେ ଏହା ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ବଜ୍ର ଘରରୁ ବଘରା ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ହୀରାକୁଦର ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ସଲିଳ ସମାଧି ନେଇଛି ଏହି ବଘରା। ଦୂରରୁ ଚମତ୍କାର ଦିଶୁଛି ମହାନଦୀର ୱାଟର ରିଜର୍ଭର, ଯେମିତି ଏକ ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ ହ୍ରଦ। ପାହାଡ଼ର ଅଧା ଅଧି ଚଢ଼ି ଆସିଥିଲୁ, ଥକା ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ରହସ୍ୟମୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାର ଲୋଭକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ପାହାଡ଼ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଆମ ପାଦ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ବିଶାଳ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗୁମ୍ଫାର ପ୍ରବେଶ ପଥ। এই ଗୁମ୍ଫା ଡେଇଁଲେ କାଳେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଛୋଟ ବଡ଼ 16 ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା, ତାହା ପାଦ ଦେଶରୁ 150 ଫୁଟ ଉପରେ ରହିଛି। ଗୁମ୍ଫାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପାହାଡ଼ର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରହିଛି ଏବଂ 5 ମିଟର ପରେ ଦୁଇ ଦିଗକୁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଏବଂ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା କାଳେ ସବୁଠୁ ବିଶାଳ ଉପାସନା କକ୍ଷ, ଯେଉଁଠି ଏକାବେଳକେ 500 ସାଧକ ବସି ଉପାସନା କରିପାରୁଥିଲେ। ଗୁମ୍ଫା କାନ୍ଥରେ ପ୍ରସ୍ତର ଖୋଦିତ ହୟଗ୍ରୀବ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଉଠୁ ମିଳିଛି ମାଟି ପାତ୍ର, ମାଟି ଦୀପାଳି। ଏ ପାହାଡ଼ରେ ବୌଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ଏକଦା ବ୍ରଜ ଯାନ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା ଅର୍ଥ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇବା। ଏମିତି କିଛି ଚେତାବନୀ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଳୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଗୁଜା ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା। ଯେଉଁ ଗୁଜା ପାହାଡ଼ରେ 16ଟା ଗୁମ୍ଫା କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭିତରେ ଭିତରେ 16ଟା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଟା, ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ବିଶାଳ ଗୁମ୍ଫା, ବିରାଟ ଗୁମ୍ଫା, ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରପତି। ଏବେ ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆମେ କହିଲୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ନାହିଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା ମନା। ଯିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ସେ ଗୁମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ହଜିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲୁ ନାହିଁ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏଥର ପୁଣି ଉପରକୁ ଚାଲିଥିଲୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ରାସ୍ତା, ଝାଟି ମାଟି, କଙ୍କରିଳ, ପଥୁରିଆ ଆଉ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା। ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଉଡ୍ଡିଆନ, ଯାହା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆସୁଥିବା କୌଶଳ ଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଓ ଶାଖା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବା ଇବ୍ ଅବବାହିକା, ଏହି ଅବବାହିକାରେ କାଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରାୟ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ସମ୍ବଳକ। ଏ କଥା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଆଗେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଲାଉଡିଷ୍ଟଲେମି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ବଖୋଲା ଠାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବନ୍ଦବାହାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଏହି ସମ୍ବଳକ ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ରାଜା ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, ଯିଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବଜ୍ରଯାନର ଜଣେ ଶକ୍ତ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଦିନ ଥିଲା ଅମ୍ବାପଲ୍ଲୀ, ଭଟଲି, ଯୋଗିନୀ, ବଜ୍ରପଲ୍ଲୀ, ଭିକ୍ଷୁପଲ୍ଲୀ ଭଳି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବଜ୍ରଯାନ ଶାଖାର ବହୁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ଅତୀତର ସେ ବଜ୍ରପଲ୍ଲୀ ଏବେ ବିଜାପାଲି ଏବଂ ଭିକ୍ଷୁପଲ୍ଲୀ ଏବେ ଭିକମ୍ପାଲି। ସତରେ ଜାଗା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧକର। ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଅନେକ ଅରଣ୍ୟ ବେଷ୍ଟିତ ପାହାଡ଼ର ଛବି, ଏ ପାହାଡ଼ର କାୟାକଳ୍ପ ଖୁବ୍ ମନଲୋଭା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବକ୍ଷୟ ପରେ କେମିତି ଏ ଗୁଜା ପାହାଡ଼ ମହିମା ଧର୍ମରେ ମହିମାମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କେଉଁ ସାଧୁଙ୍କ ଏକ ଯାଦୁକରୀ ଚିମୁଟା ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା, ଆଗକୁ ସେସବୁ ଦେଖିବା। ଏତେ ଚମତ୍କାର ଜାଗା, ଇତିହାସକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପ୍ରଚାର ଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏ ପାହାଡ଼ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି 23 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ବଜ୍ରଯାନର ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ, ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଣପତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଂ ସର୍ବଜନବରାଜିତ ସର୍ବବୁଧମୟଂ ସିଦ୍ଧି ବ୍ୟାପିନଂ ଗଗନପମ୍
दिन थिला महात्मा बुद्धंक जन्म तिथि आषाढ़ पूर्णिमा पालन हेबा भली ए राज्यर राजधानी पाखरे थिबा ए गुजा पहाड़ उपरे मध्य पालित हेउथिला आषाढ़ उत्सव। ख्रीष्टीय नवम शताब्दीर शेष बेलू बौद्ध धर्म प्रति लोकंक आस्था कमी आसिला आउ ए से संबलक राज्य ए राज्यरू मध्य निश्चिन्न हो जाइथिला बौद्ध धर्म। परे हुए कौनसी प्राकृतिक विपर्यय संबलक राज्य को ध्वंस कर दै थाई पारे, किंतु एबे भी ए गुजा पहाड़ रे थिबा रहस्यमय गुंफागुड़िकरे वज्रजान सन्यासी मानकर उपस्थिति को नहीं अनेक रहस्यमय कहानी दाना बांधि। परे परे बोधे महिमा धर्म रे महिमा मंडित हो जाइछि ए गुजा पहाड़। पहाड़ शिखर रे पूजा पाती महावीर हनुमान। पहाड़र एक विशालकाय पत्थर साइति रखिछि द्वापर जुगर भीमपाद। पत्थर देहरे थिबा प्राय 200 फुट गभीरर ए पाद चिन्हरे थिबा स्वच्छ निर्मल पानी वर्षर कौनसी समय सुखी न थाए। पाखरे थिबा गछर पत्ररे लोके ए कुंडरू पानी आनी पी थांती। प्रति थर नुआ नुआ पत्ररे पानी आनिबाकू पड़ी थाए। यदि केही बारंबार अईठा पत्ररे एठारू पानी बाहर करे तेबे ए कुंडरे थिबा पानी किछि दिन मध्यरे सुखी जाए। आ ए पोखरी को नहीं एक चमत्कार कहानी रही। जितेबले एठिकार लोक मैंने हरिहाट होता खाऊले पानीर अभाव देख बाबा आसले और यही बरगछ मूले चिमुटारे मारी जहाँफल ये गोटे पोखरी सृष्टि होता। एठिकार जो बाबा मैंने रही एठिकार स्थानीय बासिंदा मैंने एक कहते वर्षक 12 मास ए पोखरीर पानी केबे भी सुखे नाही। अन्य एक विश्वास अनुसार पुष्करणी रे गुप्त गंगा रही। से कारणरू छोटिया पुष्करणी हेले मध्य मरुड़ी पड़िले हैं एथिरे पानी केबे सुखु नाही। पूजा पर इतिहास होती सिद्धप आश्रम जिते बेले हरिहाट होता से बेले खरा बैशाख मासरे बहुत खरा बहुत लोक पानी सुखी गला से बेले पर गचर चिमठा मारे बाबा से पानी लोक मैंने पीले पुणी बाबा यज्ञ है बाबा पुणी ऊपर पड़ गए ऊपर कहीं देखी ना अलग हो गए सिद्धप पूजा पाए आश्रम इटा तार महिमा आस संज होई आसुथिला और संज होई आसु आसु गुंफारू बाहरी पहाड़ मुंडिया रे उड़ीबाकू लागिथिले शह शह बादुड़ी। समय भल थिला ता आगुरु पहाड़ ऊपर ओह्लाई आसीथिला हम टीम।